Dobrodošli u Novi Pazar, grad u jugozapadnom delu Srbije sa oko 75.000 stanovnika. Sam grad je nastao ispod starog grada Rask, odnosno glavnog grada stare srpske države Raške. Tačnije, ispod tog grada su se formirala dva trgovišta, odnosno dve pijace. Eski bazar, što znači staro trgovište, i Jeni bazar, što znači novo trgovište ili nova varoš. Odatle je grad i dobio ime. Ovo je inače najveći muslimanski grad u Srbiji, gde 85% stanovništva čine Bošnjaci, a 8,5% Srbi. Istorija je učinila svoje, tako da se paradoksalno u samom centru nekadašnje pravoslavne Srbije nalazi grad sa dominantno muslimanskim stanovništvom. Međutim, ovde nema podela i svi žive složno. Novi Pazar se prvi put spominje 1461. godine, a njegov osnivač je bio najslavniji turski vojskovođa Isa beg Isaković. S obzirom da su se ovdje ukrštali vrlo važni trgovački putevi, grad je vrlo brzo postao najvažniji trgovinski centar na Balkanu, a svoj vrhunac je dostigao krajem 17. veka. Nakon toga nastupa težak period, jer su grad i Turci i Srbi više puta osvajali i rušili, dok je stanovništvo stradalo. Kao i uvek, priču započinjemo iz samog centra, odnosno sa trga ili šetališne zone, a u ovom slučaju je to od ovog Sibilja, koji je zapravo isti kao i onaj u Sarajevu. Sam grad je najviše poznat po hrani, odnosno mantijama, ćevapima, ali i trgovini, odnosno ovde možete da kupite sve od odevnih komada, odnosno što se kaže od igle do lokomotive, a kasnije ćemo i da obiđemo te pijace da vidimo šta tu sve ima i šta se sve prodaje. A za početak hajmo da prošetamo malo ovom šetališnom zonom, da istražimo malo ove lokale ovde okolne i da probamo nešto od njihovih specijaliteta. Ovde želim da napomenem da smo u Novom Pazaru jeli kao nikad do sada. Sva hrana je halal, a svi znaju da su ćevapi od čiste govedine najbolji. A tek mantije, A onda sam sasvim slučajno naišao i na jednu malu prodavnicu pravih turskih kolača. Koga zanima više, sve to može pogledati u narednom videu. Odmah ovde na početku imamo dve špicare. Ja iskreno za taj naziv, odnosno za tu reč, do sada nisam čuo, ali koliko mogu da vidim, tu se prodaje dosta različitih nekih grickalica, slatkiša, bombona, lizalica, svega i svačega. Špicara znači u prevodu semenkara, odnosno mesto gde se prodaju semenke, zato što one bele semenke oni zovu špicare. Uzeo sam malo ovih čokoladnih kuglica. Mislim da je u pitanju beče čokoladni badem. I uzeo sam malo ljutog suncokreta. Ovde se nalazi i ova stara zgrada, odnosno Amir Agin Han, koji je napravljen negde u 17. veku, po uzoru na jednu sličnu zgradu u Solunu. Trg je relativno lepo uređen, u onom delu se nalazi 1 milion golubova i ljudi koji prodaju neke semenke, onda kupite te semenke i hranite golube, zato su oni uvek tu. Ovde je takođe i veliki gradski parking, mada su mi rekli da se dole nalazi još jedan, pošto je ovde generalno problem za parkiranje. Tokom dana je gužva, a uveče je tek katastrofa. Znači, bukvalno za parking čekate po 15, 20, 30 minuta da biste mogli da uđete. Tako da savjetujem da ukoliko dolazite, vozilo parkirate negde na periferiji ili nađete smeštaj sa parkingom kako biste lagano peške mogli da idete po gradu, jer grad generalno nije toliko širok, sve je mahom ovdje u centru, znači u krugu od nekih 3 do 4 km je sve. Ovde možete kupiti razne suvenire. Evo, kao što rekoh, znači možete da vidite da je u toku dana kolika je gužva, ljudi hoće da uđu na parking, međutim sve je popunjeno. Ovde se takođe nalazi i tvrđava, međutim jest da je podne, ali može se popije i neka kafa, a hajde da vidite gde. Kaže kahva na žaru. Hajmo da probamo da vidimo da li je na žaru bolje nego obična. Evo je kafica direktno sa žara, znači jako brzo je provrela i lonče mora stalno dok se kuva da se pomera da ne bi zagorelo.
Prava domaćinska kafa, ratluk, kocka šećera i mala šoljica. Lepo izgleda, miriše. Kafa kao kafa, ali na poseban način. E sad, ovo je malinada, ovde je to, pa da kažemo, poznato piće, znači na više mesta možete da probate. E sad ću ja da vidim, baš me zanima ukus, nisam imao prilike da probam. Da mi ne smeta. Da, ovo je neka mešavina, znači limuna i maline. Jako interesantan spoj i lep. Stvarno je lep. Mesto u kome se nalazimo ima tradiciju negde oko 50 godina, a interesantno je i ovaj njihov ajncer u kojem nose kafu. Znači, ima taj specifičan oblik da ne može tako lako da se bilo šta prospe. Takođe, ovde možete da isprobate i još jednu stvar, a to je ovaj čaj. Nisu hteli da mi kažu o čemu je tajna, rekli su mi samo da će da me ošamuti. Sad ja ću morati malo da sačekam da se prohladi jer je baš vreo, a dolazi ovako kako se služi, znači ovoj maloj limenoj tacni imamo providnu staklenu čašu i malo limuna. Pa ćemo da sačekamo malo da se ohladi pa da vidimo da li će da me ošamuti ili neće. Čaj se malo prohladio pa hajde da ga probamo. Lep čaj. Ali ne mogu da ocenim od čega. Slatkast, malo gorak, ajmo malo limuna da dodamo, samo malkice. Čaj miriše izvrsno, znači osjeća se med u njemu, jako je lep i slatak. I veoma pitak. Sad da li će da mi šamuti, vidjet ćemo. Kafa, malinada i čaj nas je izašlo 280 dinara, a sad idemo odmah ovde ulicu niže gde se nalazi i turski hamam. Izgleda da je to ovde. Sam hamam je sagrađen negde u 15. veku, a prvi put se spominje 1489. godine. Inače, ovde se nalazi, osim ove ulazne prve, znači ova druga prostorija i imamo još 3 bočne, a ovde u ovoj trećoj se nalazi i kada, znači ozidana velika kada za kupanje. Gore postoje ove rupe i trenutno bukvalno na mene pada kiša, a napolju je pljusak, sačekat ćemo da kiša prođe pa idemo dalje. Inače, ispred ovog hamama se nalazi i prostor sa stolovima, odnosno iznajmljen je nekom restoranu, znači tu možete nešto popijete, a onda nakon toga možete i da uživate u ovim prostorijama, odnosno da vidite kako izgleda taj hamam. Generalno je solidno očuvan, jedino što bi to možda moglo malo bolje da se uredi, da bi turisti mogli da vide kako je to nekad zaista izgledalo. Ovako delo je malo napušteno. Već sam spomenuo da se ovde nalazi i Novopazarska tvrđava koju neki drugačije zovu Bedem. Kao što vidimo, trenutno se na njoj vrši rekonstrukcija, a ovde stepenice vode ka njoj, dok se na levoj strani nalazi jedan park. Sad ne znam koliko ćemo moći da vidimo, zato što je ograđena ovom žicom, ali svakako možemo da prošetamo oko nje. Ovde se nalazi Narodna biblioteka, imamo ovaj stari top. Odavde se proteže pogled na grad i ova velika kula. Samo utvrđenje je osnovao Isak beg Isaković, negde u 15. veku. I u početku je ovde bilo samo manje utvrđenje, dok su kule izgrađene negde oko 1750. godine, a kasnije urađeni i bedemi, odnosno zidovi koji su ih povezali. Ova kula se zove kula Motrilja,
ili izvidnica. Napravljena je negde u 17. veku, a visoka je 15 metara. A u ovom delu ovde vidimo da je napravljen i amfiteatar. U ovom delu ovde se nalazi bazen, a možete da vidite u daljini grad, dakle, kako polako ove zgrade postaju sve manje. Tamo na kraju su kuće i iznad grada brda. To se inače može vidjeti i sa druge strane grada isto. Dakle, grad je bukvalno smešten ovde u ovoj dolini i okružen je svuda okolo brdima. Ovo što se vidi iza mene je Altun Alem džamija koja je sagrađena u 16. veku, a posebno se ističe po svom originalnom izgledu. Ono što još mogu da kažem u njoj je da je njen tvorac osmanlijski neimar Muslihudin Abdulgani. Manje više lepo je uređeno, imamo ovu stazu. Ovdje dole možda treba još malo to da se sredi, ali generalno je jako lepo. Kada ovo drveće bude bilo malo veće, bit će i bolje hlad. Tako da, ko voli da šeta, ima dovoljno dugačku stazu da prođe s jednog kraja grada skroz na drugi. Od meštana sam čuo da trenutno imaju veliki problem sa gradskom deponijom, tako da je ona trenutno zapaljena i gori, a postoji opasnost od svih tih isparenja od sagorevanja svog tog otpada. Čuo sam da su meštani koji žive u selu koje je blizu te deponije su blokirali prilaz deponiji, tako da kamioni sa đubretom iz grada ne mogu tamo da ostave još smeća. A ovamo dole gde se nalazi hamam, nalazi se mnoštvo zlatara. Jedna je iza mene, zatim u ovom delu ovdje imamo 1, 2, 3, 4, sa ove desne strane također. Znači sa obje strane ulice su zlatare gdje se može kupiti razni nakit. A ovdje se također nalazi i ovaj hotel Vrbak koji je sagrađen 1976. godine. Probat ću da uđem unutra da vam snimim njegovu prelepu dvoranu u kojoj ima mnoštvo nekih biljaka, a ono što je još zanimljivo je da se u ovom delu on proteže i preko reke, a ovdje odmah pored je i ovaj most. Odmah preko puta hotela se nalazi i ova stara stambena zgrada koja ima jako interesantan i specifičan izgled, a od hotela krećemo uzvodno. Sa druge strane se također proteže park. Ovdje je prelep drvored celom dužinom pored reke i ovdje se već vidi kako to izgleda kad ovo drveće poraste. Tamo je još uvijek malo tek zasađeno, ali možemo da vidimo kako je ovdje prijatno šetati. Sa ove druge strane se nalazi i dosta terena za razne sportove, a tu je negdje i Luna Park koji mislim da je u sklopu stalne postavke, ali nisam siguran. E pa da ja probam jedan sladoled. Baš je dobar. Inače, ovo je restoran Vrbak, znači isto kao i hotel, i sladoled smo kupili, ja mislim da je to u sklopu ovog restorana. Hvala, posle ovolikog pešačenja, danas sam prešao nekih 3-4 km sigurno samo u ovom jednom delu grada gdje sam išao, ne računajući sve ovo pre toga. Tako da mi je jedno ovako osveženje baš potrebno i lepo mi je leglo. I da završimo šetnju ovom šetališnom zonom, krenem na jednu stranu pa onda završim na drugoj i nikako da stignemo do kraja ove ulice, zato što se sve nalazi ovdje u krugu centra i onda jednostavno ajmo tamo, ajmo ovamo, ali to ima i svoju prednost, a to je što je sve blizu i onda lepo kad dođete u centar možete sve lepo da obiđete. Ovo iza mene je kuća Čavića. Napravljena je 1911. godine od strane porodice Čavić, a kažu da je plaćena suvim zlatom. Ono što je zanimljivo za ovu kuću je to da su oni ovakvu istu kuću vidjeli u Solunu i poželjeli su da ovdje naprave istu i to su i uradili. Međutim, za ovu kuću je vezana i jedna interesantna legenda. Naime, u periodu kada je ona pravljena, ovdje su mahom sve kuće bile prizemne i onda je ova jednostavno bila
prevelika za ovu okolinu. Žene koje su živjele ovdje u okolnim kućama su mislile da Čavići ovu kuću prave ovako velikom kako bi ih sa svojih visokih terasa mogli da posmatraju u tuđa dvorišta, tuđe žene, i onda su ih one proklele. I po toj legendi, iz tog razloga, nijedan od članova porodice Čavić nikada nije zanoćio u ovoj kući. Još nešto što sam uspio da saznam vezano za ovu kuću je to da je ona dugi period bila u vlasništvu države. Kasnije je tu bila škola, razne neke druge ustanove, dakle korišćene u razne svrhe, a u poslednjih par godina je vraćena originalnim naslednicima porodice Čavić, a od jednog meštanina sam čuo, sad možda i nije tačno, ali čuo sam da ih ukupno ima 19, znači 19 naslednika. I dok se cela ta situacija ne razreši i da se vidi šta će biti do kraja sa ovom interesantnom i lepom kućom, ona ovdje stoji. A koliko je u lošem stanju možete vidjeti i po drvetu koje je niklo i već dosta poraslo na samoj terasi ove kuće. Ovdje u samom centru se također nalazi i muzej rase. Sam muzej je jako lepo opremljen, nije preterano veliki, imate deo u prizemlju i deo na spratu, ali opet sa druge strane ima dosta toga da se vidi. Ja ću vam pokazati samo neke od stvari, čisto da vam zagolicam maštu. U prizemlju se nalaze stare stvari još od 6. veka pre naše ere, pa sve do osmanskog perioda. Zatim imate deo posvećen osmanskom i kasnijem periodu, a na spratu se nalaze neki spisi i dve sobe. Jedna je tipično srpska soba iz ovog kraja, a druga je turska. I naravno još puno drugih sitnica. A što se tiče cene, 100 dinara je po osobi, a za strance 200. Što nije uopšte puno jer ima dosta toga interesantnog da se vidi. U gradu je stalno gužva, saobraćaj je u kolapsu. Za ovih par dana je non stop ovako. Ovo iza mene je Lelek džamija, jedna od najstarijih džamija u gradu. Ne zna se kada je tačno sagrađena, ali se prvi put spominje 1516. godine. Ovdje se dosta i gradi. U ovom nekom srednjem delu ima baš dosta novih zgrada i sa druge strane na periferiji također baš dosta novih i zaista velikih zgrada. Koliko nas sprata ovo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ili 10 spratova. Slično kao i na Zlatiboru. Ne baš u toj meri, ali slično. Ovo iza mene je zgrada Mitropolije koja je građena negde krajem 18. veka. I ovo je odličan primjer tipičnih građevina iz tog perioda. Na periferiji grada se nalazi i Novopazarska banja. Ovdje je državna bolnica, ovdje se nalazi stara banja, a gore se nalazi i neki novoizgrađeni kompleks sa raznim bazenima i slično. Naravno isto termalni izvori su u pitanju. Međutim, ono što je zanimljivo je da su ove termalne izvore ovdje koristili još davno Rimljani, a u srednjem veku su oni bili pod upravom manastira Đurđevi stupovi. Kasnije, dolaskom Turaka negdje u 17. veku, oni su ovdje izgradili dve turske banje, a od 18. veka ovdje počinje da se polako razvija sve više banjski turizam. Građevina je, kao što vidite, stara, restaurirana i koristi se i danas. A ja ću probati da zavirim unutra i da vidim kako izgleda jedno pravo tursko kupatilo iz tih davnih vremena koje je i dalje u funkciji. Pre ulaska u samo kupatilo nalazi se jedna također velika prostorija sa česmom na sredini i prostorom za presvlačenje. Inače, cena uopšte nije velika, 300 dinara za 2 sata. Unutra na sredini se nalazi jedan veliki bazen, male kade za kupanje, miris vode je jako jak, osjeti se, znači baš onako taj miris sumpora, a što se tiče vode, voda je topla i dobra za razna kožna oboljenja. Slobodno mi pišite u komentarima šta želite da vam snimam više. Da li hoćete da snimam više hranu, da li hoćete da snimam više neke druge stvari, da li mislite da treba nešto da skratim, da izbacim. Nijedan od ovih videa nije sponzorisan. Sva mesta gde idemo jer sam ja želeo tamo da odem, jer sam ih ja odabrao. I sve što kažem je neko moje mišljenje.
Dakle, niko nije platio ili tražio da nešto kažem ili nešto uradim. Evo nas na mostu pored reke Raške, a ovo što vidite ovdje je veliki novopazarski pijac. Glavni dan za pijac je nedelja, mada ima i utorkom, ali danas je baš kišan dan, tako da je to malo pokvarilo, ali opet sa druge strane vidimo da ovdje ljudi imaju ove nastrešnice, tako da pijac i dalje radi, mada to nije ta gužva i nije toliko puno koliko bi to inače trebalo da bude. Šta da radimo, takve smo sreće, loš smo dan izabrali, odnosno kiša je pala. Naći ćemo svakako nešto da kupimo, zato što je dosta roba jeftinija nego u drugim delovima Srbije, a mnogi koji opremaju svoje butike širom Srbije robu nabavljaju baš ovdje. Evo, košulje 1000 dinara, čarape valjda 12 pari sam vidio, pamučnik za 5 eura, tako da uopšte nije skupo. A sada smo se s one pijace prebacili na još jednu, ovo je mala robna pijaca, nešto je bliža centru i ima dosta toga, znači da se vidi i da se kupi. Cene su manje više slične kao i na onoj prethodnoj lokaciji, možda za nijansu skuplje, ali opet sve zavisi od tezge do tezge. Ovdje možete naći odeću i obuću svih brendova po cenama koje su često i po nekoliko puta niže od uobičajenih. Cene idu od 1000 dinara pa na gore, dok su najskuplje stvari uglavnom oko 100 eura. Pa nije džaba nastao onaj izraz, original iz pazara. Tezge sa robom se protežu pravo do kraja i desno skroz do maltene centra grada. I ono što već i sami možete da napravite, što ste bliže centru, dakle kad krenete u onom smeru, cene su malo po malo veće nego u ovom delu ovamo i onoj pijaci prethodno gdje smo bili. A ovo mislim da je najlepša tezga ovdje sa mesom. Mesto na kome se sada nalazimo može se smatrati jednom od veoma važnih mesta za staru srpsku državu Rašku. Ovo iznad mene je crkva svetih apostola Petra i Pavla. Ovo je jedna od najstarijih crkvenih građevina u Srbiji. Veruje se da je nastala oko 6. ili 7. veka na temeljima paganskog ili ranohrišćanskog hrama, a prvi put se spominje 1020. godine. Veruje se da ovdje nešto bilo još u 5. ili 6. veku pre nove ere, jer su nađeni razni ostaci iz tog perioda. U periodu između 10. i 14. veka ovdje je bio centar srpske eparhije. Međutim, važnost ove crkve je opala jer su kasnije izgrađeni mnogo veći i važniji manastiri. Zanimljivo je i to da je unutrašnjost ove crkve bila omalterisana, a kada je 1954. taj malter skinut, ispod njega su pronađene, odnosno otkrivene freske iz čak 4 perioda. Najmlađe freske datiraju iz 13. veka, dok su one starije nastale između 9. i 12. veka. Koliko je ovo mesto važno, govori i ova tabla na kojoj piše da su na ovom mestu održavani srpski državni sabori u 12. veku. Odnosno, prvi srpski velikani i župani su ovdje na ovom mestu sa drugim važnim ljudima iz tog perioda održavali sabor, dogovarali se šta će da rade, gde će da ratuju, da li negde treba nešto da se brani i šta dalje treba da se radi i gradi u državi. Stižemo i do manastira Đurđevi stupovi. Do njega se stiže ovdje dole kolima i nakon toga ovom kratkom stazom ovdje odmah na vrhu brda. Ovaj manastir je podigao Stefan Nemanja 1171. godine. Specifičan je po tome što ima 2 kule koje su sada već porušene, ali su za ovaj naš region ovdje jako specifične. Također od fresaka nije mnogo toga ostalo, zato što su najvećim delom uništene između 2 svetska rata. U svakom slučaju manastir je na jakom lepom mestu, okružen borovom šumom, koja donekle i zaklanja pogled, ali kroz drveće može da se vidi i na jednu i na drugu i na treću stranu cela dolina.
Sljedeća destinacija nam je manastir Sopoćani. Podigao ga je Stefan Nemanja I 1260. godine. U vreme svoje izgradnje ovo je bio najveći i najlepši manastir Srbije. Za njegovo oslikavanje angažovani su najbolji slikari Vizantije, što se može vidjeti i čim kročite u njega, zato što je ovo jedan od najlepše oslikanih manastira, barem od onih u koje sam ja ulazio. Također, freske su izuzetno dobro očuvane, s obzirom da je u 17. veku manastir opljačkan i spaljen i da je sa njega skinut krov. Tako da je 200 godina prokišnjavao, pa je pravo čudo da su freske ostale u tako dobrom stanju. Kao i prethodni, i ovaj manastir je smešten na uzvišenju, odakle se pruža pogled i oko sebe ima ovaj debeli kameni zid koji je relativno također dobro očuvan u odnosu na neke druge manastire koje smo posjetili. Na putu do tvrđave Gradina prolazimo ovdje pored ovih ostataka. E sad, ja baš nisam siguran, a pitali smo meštane, nešto smo malo čitali, trebalo bi da je ovo sve bio stari grad Ras ovdje i sve ono što se nalazi gore. Ono gore se preciznije zove tvrđava Gradina, tu treba da se ispenjemo, ali kažu da je ovo stari Ras, da je to deo tog grada. Sad nisam siguran da li je ovo staro trgovište, odnosno mjesto gdje su ljudi sišli, odnosno iselili se van same tvrđave. Ali svakako to je ovdje. Na tabli vidimo da piše stari grad Ras i smer tvrđava Gradina levo. Mi idemo levo. Sljedeća destinacija, stari grad Ras. Rekoše nam da do tvrđave može se doći nekim bližim putem pešice, ali da može kolima, dakle krenete za Tutin i onda skrenete desno. To je upravo ovaj put koji mi sad idemo. E sad, nakon penjanja silazimo skroz dole. I evo nas na samo 15 metara od starog grada Rase. Evo ovdje već počinju bedemi. Kažu da do samog ovog mjesta može se doći autom, to je tačno, može, kvadom ili nekim džipom. Nemojte slučajno se spuštate dole običnim vozilom jer nazad da se vratite nećete baš lako. Nije asfalt, makadam je. Ovdje kao što vidite je sve uraslo ovo šiblje i travu. Hajmo da vidimo ovdje šta ima. Bitno da su stavili QR kod. Ovdje nema ničega. Hajmo gore da se popnemo. A ovamo dole ne znam šta je ono. Vide se neka drvena vrata. Ko to zna? Šta je bilo pre skoro 1000 godina. A sad jedan malo veći uspon. Ohoho. Jedva izađu. Wow. Pogledajte kakav pogled. Vidi se grad u daljini i dole reka Raška. Prelepo, zaista je prelepo. E sad zamislite u ta davna vremena kada je grad bio ovdje i odavde je moglo da se nadgleda i ovaj pravac i onaj tamo pravac i ovaj treći pravac. Jako dobro strateško mjesto. E sad kao što vidite od grada nije baš puno ostalo.
osim ovih zidina. Sa ove druge strane je ogromna provalija. Za one koji ne znaju, ovo je bio glavni grad države Raška. Ljudi su ovdje živjeli još i u bronzanom periodu. A period do 9. veka nije baš najbolje poznat, ali su pronađeni razni ostaci iz tog perioda. Od 9. do 12. veka grad je bio u posjedu Bugara i Srba, koji su se ovdje smenjivali, osvajali, rušili i obnavljali ga. U 12. veku Stefan Nemanja Ras postavlja za glavni grad srpske države Raška. I od tada grad ekonomski počinje dosta da jača. O tome svedoče i ostaci jedne od prvih kovnica novca u Srbiji. Od 14. veka grad polako gubi na važnosti, jer se srpska država širi dalje na jug. Sa druge strane, grad se ekonomski razvija, postaje važan trgovinski centar i postaje sve tesniji za lokalno stanovništvo, koje se zbog toga širi dalje i seli van zidina samog grada. Već 1455. Osmanlije osvajaju mesto Trgovište, odnosno lokaciju gdje se stanovništvo preselilo izvan granica ovog grada, a nešto kasnije nakon toga i Isa beg Isaković osniva novo Trgovište na mjestu gdje se danas nalazi Novi Pazar. Tako da ovo mjesto gubi na svom značaju, vremenom stanovništvo odlazi i ostaje napušteno i uraslo kao danas. E sad ovdje treba i sići. Stiđo smo. Lepo mjesto, ambijent. Samo treba malo doterati put. Pa bi onda možda i bilo više posjetilaca. Lep je i pogled. Danas nije ni sunčan dan, tako da nije vruće. Može se sedne malo da se odmori, da se uživa. Samo treba malo bolja staza. Nismo probali s ove druge strane. Kažu da je uređena staza, ali ima dosta da se penje. Eto, mi smo pokazali i ovaj drugi put kolima, tako da je izbor na vama. Možete i jednim i drugim. U oba slučaja će biti uzbudljivo. I ovdje na ovom mjestu, u ovom starom gradu Ras, završavamo priču o Novom Pazaru. Mislim da smo vam pokazali sve. Ako smo nešto pogrešili, nemojte da nam uzmete za zlo. Ukoliko vam se video svidao, ostavite like, zapratite me i pridružite mi se na sljedećem putovanju. A do tada, vidimo se.